हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु श्रोता भक्ता ज्ञानी गुणी पंत समस्त को अधम तपनर आभूम प्रणाम। तो 2-3 दिन हेब आम एपटे जो भोट थिला हो हो हाउ हाउ को आउ ए संध्या समय सदा बेले लोक आसी पहुँचले तेणु भागवत हो कि मालिका हो किसी करला ना से दुखित। आज टी समय मिली काली तो भोट सरी जाइए जहा आज आ लोक गहली एते नहांती। आज आपण मान निकट में मुझे आरंभ करी जे पटलू ताकू आज अवस्तांश आरंभ करने को जाऊँगी। त्रुटि थे क्षमा करेंगे। तम सुख दे करज ग्रहण करी लोक न मानिबे उच्च बाच करी कहिले से पदे निर्धुम माड़ मारिबे। जदि कई करज नहीं थे प्रभु कहले करज किए नहीं थे तब मागिब बाबू एत दिन आनी मो टंका नहीं 20,000 कि 5,000 कि 3,000 दौनु दुमदाम कर कौन देसु शोधिक मार आरंभ करेंगे। साहू खातक विषय राज द्वारे पड़ब बहुत जाई केही काहाकू न मानिबे बाबूरे सर्वे जीव एक होई। सान नौती करज देन बड़ नौती नेबे नेला बेलू 18 पण पुणी देला बेलू 14 देवे कई क्या मानवेनी। साहू खातक राजद्वार पड़ो सान नौती कर्ज देकरी बड़े ने मुझे देती नेला बेलू 18 पण देला बेलू 14 देवे। सेठारे छंदबंद करी ओजन रे देवे हुणा आखि थाऊ थाऊ जगत मध्य होइबे मानव कोणा। ओजन आप देखो सब ओजन भी ठकुंट। आजिकल जो दंडी दंडी सब हो जो आम ये कटक बादाम बाटी जो दौले फलमूल कमी कमुले ये करुले पचा फल दौले आखि थाऊ थाऊ लोक ये कल जुगे कोणा हो खाली मिछ रे संसार चलिब बाबूरे सत्यर नथिब सता अल्प जानिण बहुत गपिबे होई नीति उन्नमता। महापुरुष कहले बाबूरे खाली मिछरे संसार चलिबो जदि 100 किए गोटे सत कह सी आउ ठीक से रही। अल्प जानते कथा अल्प जानते कौटू अध्याय अध्याय 2-4 पद गीता की भागवत जानते पेंडाले बसे बखेबे जो ओ आम सब जाचु। एणु से कथा महापुरुष कहले आज्ञा खाली मिछरे संसार चलिब सत्यर नथिब सता बहुल सत्यर नथिब सता अल्प जानिन बहुत कहिबे होई नीति उन्नमता। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। घरे घरे कवि बहुत होइबे कविंकर गुण जहा बहुल कविंकर गुण जहा केही मात्र जणे न करिवे न कहिबे बाबू कने शुणी थाओ ताहा। एणु घरे घरे कवि हेबे किंतु कवि गुण कई जान थे आउ कौन हम ना पंडित होइण पिता मातांकर ठारे भक्ति न रखिबे बहुल ठारे भक्ति न रखिबे उपदेश देउथिबे अपर को निजे अपथरे जीवे। जो मान सब पंडित बोलते प्रवचन जाए पेला कर नालिया रेलिया गेरुआ पिंधि कथा महापुरुष कहले पंडित होइकिरी आम पंडित पंडित अमुक लोक ये काली सारा लिखा होता अमुक लोक श्री आज पंडित अमुक केमी लिखाला पंडित केमी पंडित क्या कहते ना पंडित बोलेबे किंतु उपदेश दौथे पेंडाले बसी अन्य मानू
ଅପରକୁ ନିଜେ ଅପଥରେ ଯିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ସେ କରୁନଥିବେ। ସତ କଥାଟାକୁ ମିଛ କହିଦେଇ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେବେ ସେହି। ନାନା କୂଟ ଛନ୍ଦ କପଟ ପାଞ୍ଚିବେ 10 ପାଞ୍ଚ ମେଳ ହୋଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ କଥା, ଗୋଟିଏ ସତ କଥାଟାକୁ ସେ ମିଛ କହି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। ମିଛ କଥା। ନାନା କୂଟ କପଟ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଇଁ 5 ମିଛ। ହଁ ବା ସେଇଆ, ହଁ ସେ ହେଲା କରୁନା, ତାକୁ କେମିତି ଦାବି ଦେବା। ନାନା କୂଟ ଛନ୍ଦ କପଟ ପାଞ୍ଚିବେ 10 5 ମିଶି ଯାଇକିରି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଗୋବଧ ସଂସାରେ ବହୁତ ହୋଇବ ବାବୁରେ, ଗୋହରଣ ସେହିପରି। ଷଣ୍ଢ ମାରି ମାଂସ ଖାଇବେ ସାନନ୍ଦେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗୋବଧ ପାତକ, ଗୋବଧ ପାତକ ଏତେ ହବ ସଂସାରରେ। ଗୋରୁ ବଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଟା ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ଗାଡ଼ିରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୋଲିସ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇନା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ। ଏଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଗୋବଧ ହବ, ଆଉ ଗୋହରଣ ବି ସେମିତି ହବ। ଷଣ୍ଢ ମାରି ଲୋକ ଖାଇଯିବେ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହେବେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋବଧ ପାତକ ଉଡ଼ାଇ ନ ଦେବେ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଦିଜ ଗଣ। ନିଜ ଗାବ ପୁତ୍ର କୋଷ ଧରାଇବେ, ହେ ବାବୁ ଏକଥା ଜାଣ। କହିଲେ ଗୋବଧ ପାତକ ଗୁଡ଼ା ଗୋରୁ କୋରୁ କାହାର ପଘାରେ ଚାଲିଗଲା, ପନ୍ତ କତିକି ଗଲେ, ପନ୍ତ ଯାଉନୁ ମୁଁ ପଇସା କିଛି ଦେ, ମୁଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିଛି ଦେବ ଯା ଝିଅ ଯା। ଆଉ ନିଜ ଗାଈର ପୁଅକୁ କୋଷ ଧରାଇବେ, ଧରି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କି କଥା କହିଲେ! ଏହିପରି ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ କଳିଯୁଗର ସଂସାରେ। ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ, ନ ରହି ପୀଠ ସ୍ଥାନରେ। ମାନେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ବହୁତ ଘଟିବ। ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମାନେ, ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ସିଏ ଆଉ ସେ ପୀଠରେ ରହିବେନି, କିଏ କୁଆ ଚାଲିଯିବେ। 500 ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଗଙ୍ଗାଧର ଲୋପ ହେବ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନ କାଟିବ। କହିଲେ 500 ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣ, କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ 500 ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ଲୋପ ଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି କାଟୁ କରିବନି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଜ ବତୀ ହୋଇଯାଇ, ପାକଶାଳାରେ ପଶିବେ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧନ କରି ସେହି ପୁତ୍ର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଦେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼୍ସ ବା ରଜସ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ, ସେମାନେ ରଜସ୍ୱ ହେବାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋନି ମାର୍ଗ ଶୋଧନ ହୁଏ। 6 ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଇଏ କରି, ସେ ବହୁତ ବିଧି ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଇ ପିଠିରେ ପଶନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଏମିତିରେ ପଶିବେନି, ପାଣି ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରଜବତୀ ହୋଇଯାଇ ପାକଶାଳାରେ ପଶିବେ, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧନ କରି ସେହୁ ପୁତ୍ର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଦେବେ। ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସମୁଦ୍ର ଛୁଇଁ ଛାଇଁ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ରହିବେ? ଏସବୁ ପାପରୁ ବାସୁକି ରାଜନ ଫଣା ତଳକୁ କରିବ, ହେ ବାବୁ ତୁହିରେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ହାନି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବାସୁକି ବସୁମାତା ମୁଣ୍ଡେଇଛି, ସେ ତଳକୁ ଫଣା କରିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂମିକମ୍ପ ବା ବସୁଧା ଥରିବ, କ'ଣ ହେଲା ହେଲା ବୋଲି। ଏଣୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଝଡ଼ିବ ପର୍ବତ, ଖସିବ ପଥର ମାଳ, ସବୁଦିନ ନାବ ଚଳିବା ନଦୀରୁ ଅଳ୍ପେ ନ ମିଳିବ ଜଳ। ଯେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ଭରା ଥାଏ, ସେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାଲି, ପାଣି ଟୋପା ପାଇବାକୁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଲା। ଏଇସବୁ ପାପରୁ ଯବନ ମୋଗଲ ମୋର ହଠାଦି କ୍ରମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଭଜିବେ, ସାନ ବଡ଼ କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଚିର ହୋଇ ନ ରହିବେ। 2 ବିନ୍ଦୁ ଋତୁ କାହାଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମରେ ରହିଥିବ, ଏହି ବର୍ଷରେ ଉଲଟ ପାଲଟ ସନ ଅଙ୍କ ବଦଳିବ। କଳ କୌଶଳେ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କରିବ ସେ ଅଧିକାର, ପାଳିବ ଜଗତ ହୋଇ ହରଷିତ ଅଟେ ମହିମା ଅପାର। ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ମୋତେ ସେହି ଡାକୁଥିବ,
आहे बाबू सेही समय किछि गंडगोल न होइब। एणु एमिति घटना घटिब जे आश्चर्य होइजु। एणु यही जो घटना घटिब ये घटना जेतबेले पृथ्वी उल्टपाल्ट होइजिब एवं लोक माने जानिबे जे कलिजुग शेष होला। आउ कौन हब ना दान यज्ञ पुण्य होइब बाबू रे न होइब बाबू होम ध्रुम न उठिब। आउ दान ध्यान हबनी यज्ञ फेंग उठिଯିब। आहे बाबू राम आउ के उपरी इंद्र सृष्टि करिब। एणु जेतेबेले दान ध्यान यज्ञ सब उठिଯିब सेतेबेले आउ किए यज्ञ दिन हब केमिति आउ वर्षा हब इंद्र केमिति पाइब केमिति फसल हब। एणु काहा घरे हस काहा गृहे कांद केहू मारुथिब डिया केहू मोर पाद पद्मचित रखी डाकुथिब चौबाहा। संसार लोक संख्या वृद्धि हेब घरे के 25 केहू जेबे खंडे खाऊथिब केहू रहिथिब उपवासी। कहले जे काहा घरे हस डालथब काहारे कांद होथब किए भल कि खाऊथब किए खाइ पारुथब। तेणु एमती कलिजुगे चलो कि गोटे समतल भाव में रे ना। तेणु ये सृष्टि अल्प जानी बहुत कहे स्त्री मैंने रसहाई दे पिंडे पशिबे एवं पुत्र बेस्तु पशिबे। तेणु किसी लोक मिछे सन्यासी बुलिबे कपड़ी वैष्णव होकर किसी लोक जे आम सब जानूँ आम सब आम ज्ञानी कहे 10-5 एकाठी होकर जनक विरुद्ध गपिबे मुहा सब लेखा कि सुंदर कथा आप चिंता कले। एबे तो समय गलानी पुणी अन्य क्लिप आम आलोचना करवा। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शांति शांति शांति। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय।